Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette facile. Il s'agit de la recette du croustillant aux amandes et au chocolat pour donner plus de gourmandise à vos gâteaux. سلام، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت نحضر معكم وصفة سهلة وسريعة، وهي وصفة هذا الحشو بالشوكولا وباللوز. دوك نوريكم كيفاش نديروا لها. هذا الحشو يجي بنين بزاف، تنجموا ديروه في الحلويات التقليديه تاعنا، وخاصه لي بياس مونتي. هنا الكاطو تاع عيد الميلاد، البياس مونتي تاع الزواجيتو. راح نوريكم كيفاش راح نديروا هذه الوصفه. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin d'un mélange de chocolat. Moi j'ai choisi 100 g de chocolat au lait et 100 g de chocolat praliné. Voilà, ici vous pouvez remplacer le chocolat au lait avec le chocolat noir. Quand vous pouvez aussi utiliser juste un seul goût de chocolat. Moi ici je préfère le goût praliné, c'est pour ça que je partage avec vous cette recette. Et j'ai 100 g d'amandes grillées. Moi j'ai gardé la peau des amandes, par contre vous pouvez enlever cette peau. Pour l'enlever, il faut tremper vos amandes dans l'eau bouillante, puis les pocher après. Moi personnellement je préfère garder la peau. Pour griller les amandes, j'ai mis un peu d'huile dans une poêle. Et je fais revenir mes amandes juste pour obtenir une petite couleur dorée. Vous pouvez aussi griller vos amandes au four, mais franchement, je vous conseille de les faire revenir comme moi, avec un peu d'huile. Moi, j'ai déjà essayé les deux recettes, mais je préfère quand même les faire revenir avec un peu d'huile. Et je trouvais comme ça, avec cette méthode, ils restent croustillants le plus longtemps possible. بالنسبة للمقادير نحتاج 100 غرام تاع شوكولا بالحليب و100 غرام تاع شوكولا بذوق البراليني. هنايا بالنسبة للشوكولا تنجموا ديروا غير نوع واحد، ديروا 200 غرام تاع شوكولا، ولا ديروا الذوق اللي تخلطوا، ديروا الميلونج اللي بغيتوه. وعندي هنايا 100 غرام تاع اللوز اللي خليت له الجلفه تاعه. هنايا غير حمرته في شويه تاع زيت، ما تحرقوش، غير حمروه في شويه تاع زيت هكذا باش يقعد لكم كروستيون ويقعد مقرمش مده طويله. Voilà, ici j'ai coupé d'abord mon chocolat en petits morceaux, puis j'ai placé mon bol au micro-ondes pour faire fondre le chocolat. هنا كيما كتشوفوا ذوبت الشوكولا، قطعتها قطع صغيره من قبل وذوبتها في الميكرووند. تنجموا تاني تقدروا تذوبوها على حمام مائي. Et maintenant je vais mixer les amandes. Par contre je vais pas les mixer finement, je vais garder quand même quelques morceaux, quelques éclats d'amandes. فوالا كيما كتشوفوا هنايا راني نطحن في اللوز، ديرتها غير في الميكسر هذا الصغير. هنا حنطحناه مويا، نطحناه متوسط، ما تطحنوش رقيق وما تطحنوش خشين. هكذا كي تعضوا الحبه تاعكم تاع الكاطو ولا المورسو تاع الكاطو تحسوا بهذيك القرمشه. Je vais verser maintenant la poudre d'amande sur le chocolat. Je vais bien mélanger avec la cuillère pour incorporer les deux ingrédients. Par contre, avant de rajouter les amandes, il faut être sûr que votre chocolat il a refroidi. Normalement, il doit être à température ambiante. Comme ça, les petits éclats d'amandes ils vont rester bien croustillants après. Voilà, هنا كما كتشوفوا معايا فرغت اللوز اللي طحنته قلت لكم متوسط على الشوكولا تاعي. هنايا لازم تاكدوا بلي الشوكولا تاعكم بردت، ما يليقش تضيفوا اللوز على الشوكولا اللي تكون دافيه ولا حاميه ولا ساخنه. هنا الهدف تاعنا باش اللوز يقعد محافظ على القرمشه تاعه. واش كون تفرغوها على الشوكولا تكون حاميه ولا نقولوا ساخنه، هنايا كون تفرغوها عليها راح يتنداكم هذاك اللوز. Alors maintenant je vais verser le mélange sur du papier sulfurisé ou papier de cuisson. ودروك حنفرغ الخليط تاعي فوق ورق الطبخ. Et je vais recouvrir mon mélange avec un autre papier sulfurisé. Et à l'aide d'un rouleau je vais étaler mon mélange. كما كتشوفوا هنايا فرغته فوق ورق الطبخ وعاود غطيته بورقه واحده اخرى تاني. وهنايا بالبراد ولا الحلال تاع الحلويات راح نسي هكذا قاع نمشي الخليط تاعي.
كي شغل كيما برضو السابليت برضو ولا عجينة الحلويات برضو هذا الخليط هكذا باش يجيكم رقيق. Voilà, une fois que je finis d'étaler le mélange, je place mes feuilles au frais. Vous pouvez aussi le placer au congélateur. Je vais placer au frais le temps que mon chocolat il va durcir un peu. هنا غير نكمل راح نديرها في الثلاجة، تنجموا تاني ديروها في المجمد هكذا حتى الشوكولا تاعنا يشد روحه. Alors je viens de sortir mon mélange du congélateur. On voit bien que le mélange il a bien durci. هنا خرجته من المجمد، قلت لكم تقدروا ديروا في الثلاجة، انا درتها في المجمد باش بالخف وخاصة باش شد روحها. هنايا اللي يدير كيما كيفي، اللي يدير الشوكولا بالحليب والشوكولا بخاليني من الاحسن يديرها في المجمد باش تبدله بالخف، بصح اللي يدير الشوكولاته السوداء مع الشوكولا بخاليني راح تجمد لها عادي. ننصحكم ديروا هذه الطريقه للحشو ماش تندموا عليها. انا هذه كيما هكذا كي نديرها يبقى لي منها هنا، غير تبقى لكم ديروها في شكاره ولا فيها ساشي وديروها في المجمد وخلوها حتى النهار اللي تسحقوه تجبدوها هكذا باش تحافظ على القوام تاعها وحتى الذوق تاعها يبقى هو ما راحش يتبدل لكم في المجمد. Avec cette quantité, j'ai garni un grand gâteau qui fait 20 cm de diamètre. Et j'ai placé le reste du chocolat dans un sac de congélation. Et je l'ai placé au congélateur. Pour la durée de conservation, vous pouvez laisser quelques semaines au congélateur. Ça va rien changer. Le goût, il va rester le même. Et même les amandes ou les éclats d'amandes, ils vont rester croustillants. Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. فوالا هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق، واللي مازال ما تابوناش في لاشين نتمنى ان شاء الله يدخلوا يتابونا. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.